अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। सूरह तौबा आया नंबर 4 हो गया था। 4 में किस बात का जिक्र था? ये जो कैटेगरीज थे ना, जिन जिन के मुताल्लिक बताया गया है अल्लाह, पहली आयत में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से दस्तबरदारी का ऐलान था। नहीं, दस्तबरदारी बोले तो गैर जिम्मेदारी, आद गैर जिम्मेदारी का। मैं एक एग्जांपल दी थी। किसके मुताल्लिक गैर जिम्मेदारी का ऐलान कर रहा है अल्लाह? बेनमाजी के मुताल्लिक नहीं, बेनमाजी के मुताल्लिक अल्लाह का फरमान है कि वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, जो भी होता है। अब अल्लाह ही हमारा जिम्मेदार है, अल्लाह ही हमारा खालिक है, पालने वाला, शिफा देने वाला, बीमारी से मुश्किलात को दूर फरमाने वाला, हर तकलीफ को आसान फरमाने वाला। हमारी हर जिम्मेदारी, हर मामले की जिम्मेदारी अल्लाह अगर जिम्मेदारी ना ले तो फिर कौन लेगा? तो फिर क्या होगा हमारा हाल? तो यही बात यहाँ आ रही है कि मैं ये एग्जाम्पल इस वास्ते दे रही हूँ, ये अल्लाह का फरमान गैर जिम्मेदारी के मुताल्लिक है। अब यहाँ वही बात कही जा रही है कि बरात कर रहा है अल्लाह। पहली पहली ही आयत शुरू हो रही है किससे? एक गैर जिम्मेदारी के ऐलान से शुरू हो रही है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बरात का ऐलान है। हमारी अब जिम्मेदारी नहीं है। तुमने मुआहिदा तोड़ दिया है। सुलह हुदैबिया का मामला जो था, ट्रीटी जो हुई थी, सुलह हुई थी, उसके क्लॉजेस तुमने तोड़ दिए हैं। तुम्हारा हलीफ जो था, कुफार का हलीफ कौन था? बकर था, बकर, कबीला बकर। बकर। और इनका मुसलमानों का हलीफ खुजा था। और तब सुलह हुई ना, जब एक क्लॉज ये भी था कि जो जिसके साथ होना चाहे हो ले। अगर हलीफ कुफर का होता है तो हो, अगर मुसलमानों का होता है, इस्लाम वालों के साथ रहता है, मुसलमानों का होना चाहे तो हो जाए। तो खुजा मुसलमानों के साथ हो गया और बकर जो है कुरैश के साथ हो गया। बकर के कबीले ने जो हलीफ था कुरैश का, उसके ऊपर भी बाइंडिंग था। सुलह हुदैबिया जो करती उनके ऊपर भी बाइंडिंग, और जो उनके हलीफ हो जाती, उनके साथी हो जाती, उनके ऊपर भी बाइंडिंग। ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशंस इन्होंने तोड़ दिया। किसने तोड़ा? बकर ने तोड़ा। और उन्होंने क्या किया? जो मुसलमानों का हलीफ था बनु खुजा, उसके ऊपर हमला कर दिया। ये मैं बोली आपको, ये मैं बता दी हूँ ऑलरेडी। फिर थोड़ा बोलना जरूरी है क्या? थोड़ा। हाँ, तो ये खुजा पर जो हमला हो गया, तो खुजा के लोगों ने, कबीले के लोगों ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शिकायत की कि उन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशंस तोड़ दिए हैं और हमारे साथ जंग छेड़ दी है इन्होंने, हमने हमारे ऊपर हमलावर हो गए हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि इनकी हेल्प की जाए। ऐसा ही होता है, ये सुलह हो गई, दोनों के ऊपर भी बाइंडिंग आ गई। एक अगर तोड़ दिया तो दूसरा क्या करता है? इसके साथ मिल जाता है। अब खुजा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लश्कर को लेकर हमला करने, फतेह मक्का के लिए, मक्के पर हमला करने के लिए जो इरादा किया आपने, उसके बाद के वाकयात मैं बोल दी थी, फिर भी मैं थोड़ा आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ, सरसरी शायद। सरसरी, हाँ। हाँ, सरसरी तौर पर रिवाइज कर देती हूँ। सरसरी सर। तो यहाँ क्या हुआ? हमले किया जैसे ही खबर पहुंची तो लोगों में एक खलबली मच गई। क्या हुआ था? मुसलमान जो कमजोर थे,
बहुत ही कमजोर थे। अतराफ के कबाइल आकर ये कुफार भी धमकी देते थे। ये मदीने के जो उलमा यहूद थे उन्होंने भी उकसाते थे कुफार को, आओ इन्हों से भी कमजोर है, इनके ऊपर चढ़ाई करो, इनको खत्म ही कर दो। ऐसा करने के लिए भी आए हैं बदर में, इनको खत्म ही कर दें। लेकिन अल्लाह की एक मोअज्जज़ा थी, एक मदद जो हो गई, यौम फुरकान हो गया। अब क्या हुआ था, पांसा पलट गया था, अब नक्शा ही पलट गया। अब खंदक हुई, उसके बाद ये हुआ, ये जो जंगे बदर हुई, उसके बाद तो नक्शा ही बदल गया। फिर ओहद हुई, थोड़ी सेटबैक हुई, लेकिन फिर भी मुसलमानों का एक मुकाम रहा। उसके बाद जंगे खंदक में जो हुआ, क्या बोलते हैं उसे, जंगे खंदक को जंगे अहज़ाब, उसमें भी तो अल्लाह ने कामयाबी दी। वो जो तूफानी हवा चली, लश्कर में आग लग गई, फिर ये लोग भागे। कितना लश्कर आया था, बहुत बड़ा लश्कर, उतनी आबादी ही नहीं थी मदीने की, 10,000 का लश्कर आया था। अब उसमें भी पसपाई होगी। अब ये सारे हालात ऐसे हो गए कि मुसलमानों को गलबा हासिल हो गया, मुसलमानों की शान बढ़ गई, एक दबदबा, शान व शौकत, एक मुकाम हासिल हो गया, और लोगों के दिलों में धाक बैठ गई, ये कुछ है इन लोगों के साथ। वरना ये छोटी सी खलील सी, ये छोटी सी रियासत इतनी बड़ी कारहाय नुमाया अंजाम नहीं दे सकती। तो ये जो मामलात हो गए, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरादा किया, वहां खबर पहुंच गई। अबू सुफियान जो कुफर के सरदार थे, कुरैश के सरदार अबू सुफियान थे, इस्लाम नहीं लाए थे। अब उन्होंने सोच में पड़ जाती, क्या करें, अब उतनी ताकत हमारे में नहीं है कि हम मुसलमानों का, अब ये जो बढ़ती हुई उनकी ताकत है, उससे हमें पंगा नहीं ले सकते। तो उन्होंने इरादा किया, क्या इरादा किया उन्होंने, मक्का मदीने का सफर किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो इरादा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर ये जो हमारे से खिलाफ वर्जी हो गई है, सुलह हुदैबिया का, बकर ने तोड़ दिया है, हमला कर दिया है खुजा पर, ये खिलाफ वर्जी हुई है, हमने ये कर दिया है, ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, ट्रीटी तोड़ दिया है, बदअहदी कर दी है। अब इसके वास्ते क्या करना, जाकर उनसे माफी मांगना और नए सिरे से एक अहदनामा तय करने का, सुलह हुदैबिया को फिर नए सिरे से एक नई लीज ऑफ लाइफ देने के लिए कोशिश करने के वास्ते क्या करे, उन्होंने सफर करके ऑल द वे फ्रॉम मक्का टू मदीना आए। जाने का इरादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही था, लेकिन हिम्मत नहीं कर सके, हौसला नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी थी ना उम्मे हबीबा, जो जौजियत में थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनका निकाह का मामला भी मैंने आपको बता दिया, नज्जाशी से कैसा हुआ, गायबाना हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर नहीं थे, और ये उम्मे हमीबा यहाँ पर नहीं थी, अपने शौहर के साथ हबशा गई थी हिजरत करके। और वहां जाकर वो दो रिवायत आती, एक में आता है कि वो मर गया, उसका शौहर मर गया, उनका शौहर। दूसरे में आता है कि नहीं, वो ईसाई हो गया, शराब पीने लग गया, वहां जो ईसाईयत थी वो भी ईसाई हो गया, ईसाईयत थी ना वहां पर। नज्जाशी को जब सूरह मरियम का कुछ हजरत जाफर तैयार ने पढ़कर सुनाया, तो उसकी आंखों से आंसू बह गए। वो ईसाई था, पढ़कर था, बाइबल का, ये इंजिल का उसे इल्म था। तो वहां सब ईसाइयत ही थी। तो ये आता है कि इनका शौहर भी ईसाई हो गया, शराब पीने लग गया, वो कुछ वाकया, तो इनका निकाह टूट जाता है। जब ने ईसाइयत इख्तियार कर लेता है, दीन से बाहर चले जाता है, तो निकाह टूट गया ना। या दूसरी रिवायत में आता है वो इंतकाल कर गया। अब दोनों सूरतों में ये अकेली रह गई ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा सही तरीके से, बाकायदा तरीके से। किसको भेजना था, लड़की के वालिद को ही तो भेजना था, अबू सुफियान को भेजना था। अबू सुफियान तब भी काफिर, और तब भी इस्लाम का दुश्मन, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा पैगाम। तो उनका जवाब बड़ा तारीफी जवाब है। क्या जवाब दिया था, मैंने वो वर्डिंग्स भी आपको बताए। क्या जवाब दिया था अबू सुफियान ने, मोहम्मद ऐसे लोगों में नहीं है कि उनका जो पैगाम आए अपनी बच्ची के लिए तो उसे ठुकराया जाए, यानी एक्सेप्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस हो गया। तो एक्सेप्ट होने के बाद नज्जाशी वहां उन्होंने निकाह पढ़वाया और अपनी तरफ से महर अदा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करना था महर, नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देना था।
لیکن نجاشی نے اپنی طرف سے بہت اچھا کچھ بڑی رقم ادا کی، یا کچھ دینار وغیرہ یا اشرفی جو بھی تھا، بہت بڑی رقم ادا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ام حبیبہ کو اب نکاح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی اور مدینے آ گئی۔ اب مدینے کو جو سفر کر کے آئے، جو ہمت نہیں ہو رہی، حوصلہ نہیں ہو رہا، جانے کی تاب نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے سوچا کہ تھرو بیٹی جائیں گے، چونکہ بیٹی ان کی زوجیت میں ہے، یہ شاید صلح صفائی کرا دے اپنے شوہر کو کہہ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر۔ تو یہ گئے ان کے گھر، وہاں بیٹھنا چاہے، انہوں نے طے کر دیا، فولڈ کر دیا بستر۔ تو وہ انہوں نے پوچھا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ اس کے لائق نہیں ہیں۔ پھر اپنا مدعا وہ بیان کرتے کہ یہ بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ہماری صلح صفائی کرا دو، میں پھر سے سوری کہہ کر، میں پھر سے اسے تجدید کرنے کی، یہ ٹریٹی پھر سے سائن کرنے کے واسطے میں ریڈی ہوں۔ وہ نہیں مانتی، پھر وہاں سے دوسرا ٹھکانہ کہاں جاتی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس۔ اب یہ کہ ڈھونڈ رہی کون قریب نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بول کو، پہلے تو بیٹی کو لیا جو زوجہ تھی، اور دوسرا حضرت ابوبکر صدیق جو بہت ہی قریب ہیں، انہوں بھی انکار کر دیتی۔ پھر جاتی کس کے پاس؟ عمر فاروق کے پاس، فاروق اعظم صدیق اکبر کے پاس گئے پہلے کہ ان سے معاملہ ہو جائے، وہ نہیں ہوا۔ پھر فاروق اعظم کے پاس گئے، وہ نہیں مانے۔ تو آپ کیا کریں؟ واپس اپنا سا منہ لے کر واپس چلے گئے مدینہ، کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ان کے علاوہ تو کوئی کسی کے پاس جانے کی ہمت ہی نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہے جانے کا۔ تو واپس چلے جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کے لیے آ جاتی۔ کتنا لشکر؟ 10,000 کا لشکر۔ یہاں زیادہ ہو گیا تھا، اطراف سے قبائل آ کر اسلام میں جوخ در جوخ ایمان لا رہے تھے، بہت بڑا ایک لشکر فارم ہو گیا تھا۔ یہ کہاں بتایا جا رہا ہے؟ آخری دور میں اے نبی، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جوخ در جوخ اسلام میں مسلمان دھڑا دھڑ آئیں گے، جوخ در جوخ آئیں گے، جماعت جماعت آ جائے گی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کس میں؟ اور اسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر بھی آئی ہے۔ کون سی صورت ہے یہ؟ حضرت ابوبکر صدیق وہ صورت سن کر رونے لگ جاتے۔ نہیں نہیں نہیں، إذا جاء نصر الله ویری گڈ۔ اذا جاء نصر الله والفتح والفتح ورأيت الناس رأيت الناس يدخلون يدخلون في في دين دين الله الله افواجا ورأيت الناس، أفواجا آپ خود دیکھیں گے اے نبی، آپ کی آنکھوں سے دیکھیں گے، يدخلون في دين الله في افواجا، دين الله أفواجا وہ آ در رہے بدر فوج ہیں، افواج، فوج کے فوج آ رہے ہیں، فوج جو کے فوج در بدر۔ بڑی بڑی جماعت آ رہے ہیں، آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ ایسا ہو گیا، اب ایسا ایسا آنے لگے، اطراف کے قبائل آنے لگے، اور ادھر سے دور دور سے سفر کر کے وفد آنے لگے، ڈیلیگیشن آنے لگے۔ تو اب حال ایسا ہو گیا کہ مسلمانوں کا غلبہ، دبدبا، شان، وہ بڑا مقام حاصل ہو گیا۔ اب ڈرنے لگے کفر، لیکن تھوڑا ہمت تھی تو کس میں؟ ہمت نہ نہیں کہہ سکتے، وہ حوازن اور وہ جو حنین والے تھے وہاں کے، وادی حنین والے، وہ دونوں تھوڑا لڑنے کی کوشش کرے، لیکن پھر انہیں بھی بہت ہزیمت اٹھانی پڑی، بہت ہی انتہائی شکست کا سامنا پڑا۔ پھر اسلام کا ہی پڑنا بھاری رہا۔ لیکن اب ہم سیکوینس میں جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب لشکر لے کر چڑھائی کے لیے چلے گئے۔ اب سوچ میں پڑ گئے ابو سفیان، کیا کیا جائے؟ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لشکر جمانا، اتنا لشکر آ نہیں سکتا، پھر اگر لڑائی ہوئی تو انتہائی شکست کا سامنا جیسا بدر میں ہوا ویسا ہو جاتا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ سر جھکا کر آ جاتی، اتباع مطیع ہو کر آ جاتی، اسلام قبول کر لے تو میں ہتھیار ڈال دے رہا ہوں کو مطیع ہو کر آ جاتی ہیں۔ تو ان کا ایک معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو لڑائی ہوئی، اب لڑائی کی بات نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی ایک شان سے ایسا گئے کہ آپ سر جھکائے ہوئے، آپ کی تھوڑی سینے کو لگ رہی تھی، ایسا گئے جیسا ایک معمولی انسان جاتا ہے۔ جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین فتح کر کے وہ لوگ جیسا گئے تن دناتے ہوئے
اور کیا کہتے ہوئے گئے؟ ان کو کہا گیا تھا کہ استغفار کرو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کیا کہنا تھا، کیا کیا؟ ہتتن، ہاں ہتتن بولے، ہتتن الٹا الٹا بولنے لگے، یعنی ہم دم دن آتے ہوئے اب ہمارا مزہ ہے یہاں پر، سب کچھ ہمارا ہے، اچھی سرسب زمین تھی، سب کچھ تھا وہاں پر، اب ان کی عیاشی ہے، عائش ہے، یہ کہتے ہوئے گئے۔ ایسا بالکل اس کے برعکس معاملہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ جا رہے، لیکن شان یہ تھی کہ ایک دم جھکا ہوا سر، اونٹنی پر سوار تھے، اور آپ سب کو معافی کا اعلان کرتے ہوئے گئے، ہر جگہ معافی، جو ابو سفیان کے گھر جائے اس کے لیے بھی، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیے اس کے لیے بھی، اور جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کے لیے بھی، اور جو ہتھیار ڈال دے، ہتھیار ہاتھ میں نہیں ہے اس کے لیے بھی، اور گلی کوچے میں پھرنا نہیں، سب جو گھر میں چلے جائیں سب کے لیے معافی، کچھ بھی قریزی نہیں ہوئی، بہت معمولی نہیں کے برابر قریزی کے ساتھ فتح مکہ کا عظیم کارنامہ وجود میں آئے۔ اب کیا تھا؟ جوک در جوک آنے لگے، لوگ اور زیادہ آنے لگے، بہت زیادہ انتہائی شان و شوکت کی کامیابی حاصل ہو گئی مسلمانوں کو۔ یہ کس واسطے ہوا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے پہل نہیں کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے بھی گئے کہ اب یہ جو ہم جا رہے ہیں، لشکر کو ہدایت یہ دی گئی تھی کہ تم پہل انیشیٹ نہیں کرنا ہے، اقدام تم نہیں کرنا ہے، جوابی کارروائی کرنا اگر کسی اور نے کیا، اگر تمہارے اوپر حملہ اگر کوئی ہوا تو ریٹیلیٹ کرنا اتنا ہی، خود سے نہیں کرنا ہے۔ تو اس شان سے جو جنگ لڑی گئی، اس میں قریظی بالکل نہیں کے برابر دو چار ہوئے یہ، اس کے بعد یہ جو سیٹ بیک ہوا وہ حنین کی وادی میں، اور اس میں بھی تھوڑا ہوا، لیکن بائی اینڈ لارج بہت شاندار کامیابی بغیر قریظی کے اللہ نے دے دی مسلمانوں کو۔ اب اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ایک دم نقشہ ہی پلٹ گیا، روم سے بھی آ گیا، فارس بھی فتح ہو گیا۔ روم کی بھی کیا شان ہے وہ بھی آپ کو بتاتی میں، روم کی جنگ لڑی گئی، روم بہت بڑا، آل روڈس لیڈ ٹو روم، تب تھا ورلڈ پاور تھا وہ، اس کے بعد ایران تھا، ایران اور روم، روم دو بڑے پاورز تھے۔ روم کے ساتھ جو جنگ ہوئی، جنگ غزوہ تبوک، کیسا ہوا؟ وہ جنگ لڑی گئی، جنگ ہوئی، باقاعدہ جی جنگ ہوئی، روم جی آئے جنگ لڑنے، جی اتنا شان دبدبا، اور یہ اسلام کا یہ بڑھ گیا تھا، دھاک بڑھ گئی تھی کہ کسی نے ہمت ہی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 800 میل کا سفر کر کے 30,000 کا لشکر لے کر گئے تھے، تب اعلان عام تھا، کبھی بھی اعلان عام نہیں تھا کہ جنگ کو آنا ہے، 14 سال سے اوپر کا ہر بچہ ہر مرد آنا ہے، کبھی نہیں تھا، اب تک کبھی بھی نہیں۔ اب پہلی بار اعلان ہوا، عام اعلان ہوا کہ ہر کسی کو آنا ہے، ہر کسی کو پیسے دینا ہے، ہر کسی کو دامے در میں سکھ نے مدد کرنا ہے، کیونکہ کتنا لشکر تھا، کتنے ہزار کا؟ 10,000 کا، 10,000 کا جنگی 30,000 احزاب میں 30,000 کا، 30,000 کا لشکر، 30 30,000 کا لشکر آپ امیجن کریں تو امیجن نہیں کر سکتے، ایک بڑے ایک ملک ایک شہر کی آبادی ہو جاتی ہے نہیں، ایک میڈیم شہر کی ایک آبادی، پوری آبادی، کھانے کا خرچہ، اس کے رہنے سہنے کا خرچہ، 800 میل کے رسد کا خرچہ، سفر جو جاری اس کا خرچہ، اس کتنے گھوڑے ہونا، کتنے اونٹ ہونا، کتنا زیادہ سفر ہونا، اس کے لیے عام اعلان کر دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان کر رہے تھے، حضرت عثمان غنی لائے لائے لائے، کتنا لائے، حضرت ابو بکر صدیق تو گھر صاف کر کے لا لیے، حضرت عمر فاروق آدھا لائے۔ سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ کیا چھوڑا تم نے؟ کچھ نہیں چھوڑا ہے، وہاں اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ حضرت عمر فاروق سے سوال کیا کتنا چھوڑا گھر والوں کے لیے؟ آدھا لایا، آدھا چھوڑا۔ تو تب حضرت عمر فاروق بولتے ہیں اب یہ معاملہ کیا تھا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جو تجارت شروع کرے تھے مہاجر ہو کر وہاں جا کر رہے، اتنا زیادہ پھلتا پھولتا نہیں تھا جیسا کہ مکہ میں تھا۔
तो इन्हों क्या सोचे, मैं अब सबकत ले जा सकता हूँ, मैं अब बाजी ले जा सकता हूँ। हमेशा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ही लाया करते थे ना, ज्यादा से ज्यादा वही लाया करते थे, घर में कुछ नहीं छोड़ते थे। तो अब इन्होंने ये सोचा था, अब जो जवाब मिला कि पूरा झाड़ू मारकर ला लिया हूं, तो दिल में कहने लगे कि मैं कभी भी इनसे बाजी नहीं ले जा सकता, इनकी टक्कर मैं कभी भी नहीं कर सकता। तो ये सबको लाना भी था, सबको जंग में शिरकत भी करना था। तो 30,000 का लश्कर रोम के बॉर्डर पर जा रहा है। अब रोम का बादशाह बड़ा कर्रोफर के साथ सबको ललकारता था। वो क्या, ये जो हुआ, ये जब फतेह मक्का जो हुआ, सबके दिलों में धाक बढ़ गई। तो यहाँ ये हुआ कि जाकर जो हमारा इस्लामी लश्कर देखता है, बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही नहीं है, कोई है ही नहीं रोकने के लिए। जाओ अंदर जाओ, आराम से चले जाओ, हमारे बॉर्डर्स पर बीएसएफ है नहीं, जी। बीएसएफ है, उन्हें रोकता है। कौन भी आजू बाजू से, चाइना से आ रहा है या हमारे पड़ोसी मुल्क से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, उन्हें रोकता है। लड़ाई होती है, झड़प होती रहती है, वहां रोक लेती। जंग छिड़ जाती है तो कहाँ छिड़ जाती है, महाज पर छिड़ती है, उसके बाद वो मिसाइल इधर उधर दागते हैं सोना। तो यहाँ से उसने क्या किया, रोब ऐसा था इस्लामी लश्कर का, उसने हटा ही लिया, बीएसएफ आई ही नहीं वहां पर, सिक्योरिटी फोर्स ही नहीं है। तो ये जंग बगैर लड़े के अल्लाह ने कामयाबी दे दी। और ये इतनी जबरदस्त जंग थी, लोगों को पूरा पूरा यकीन था कि ये बहुत, रोम का बहुत बड़ा लश्कर, स्टैंडिंग लश्कर था, उसके पास हर तरह का था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फेस करने का, इस्लामी लश्कर से टक्कर लेने की। उसकी हिम्मत, अल्लाह ने उसे हौसला पस्त कर दिया, पसपाई इख्तियार कर लिया, अपने सिक्योरिटी को भी ले लिया वहां से, वो जो अफवाज खड़े थे उनको भी वापस ले लिया। तो ये जंग जो हुई, बगैर लड़े के अल्लाह ने फतह दे दी। क्या वास्ते आया ये टॉपिक? हाँ, फतेह मक्का हुआ, फिर उसके बाद यहाँ का हुआ। हाँ, कोई बात थी नहीं, जंग रोम का कहीं को आया था, बात कहीं कोई थी, वहां से निकल गया। रूम किस लिए आई थी कि ताकतवर कौन? वो बहुत बड़ा ताकतवर लश्कर था, ताकतवर दो तो था। सुपर पावर्स थे, अब उनसे लड़ाई करना ही था, क्योंकि अब इस्लाम फैलाना है ना। ये क्या हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशाअत इस्लाम के लिए लेटर्स भेज रहे थे, सबको मकतूब भेज रहे थे। उसने, ईरान ने क्या किया था, फाड़ दिया था, चाक कर दिया था, लेटर फाड़ दिया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसने मेरा लेटर नहीं पढ़ा है, उसने अपनी सल्तनत को चाक किया है। अब वो भी फतह हो गया। वो कब फतह हुआ, बहुत से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में धाक तो बैठ गई, लेकिन फतह आपकी जिंदगी में वो मौका नहीं मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कितनी, 63 साल। 63 साल। 63 years. 63 कहा जाता है कि ये सोलर है, सोलर कैलेंडर के हिसाब से, उससे भी कम है लूनर कैलेंडर के हिसाब से। अब वो ये है, अब तो इतनी जिंदगी में, ये 23 इयर्स में या उससे भी थोड़ा कम ही है, इतने में ये सारी चीजें, इंतहाई शानदार कामयाबी 23 इयर्स में। उसमें भी 13 इयर्स कैसा गुजर गए, मुसीबतों में गुजर गए, परेशानियों में गुजर गए, तकालीफ में गुजर गए, उनके मजालिम सहते हुए गुजर गए। और इतना तक हो गया था कि इन्हें निकाल दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए या कैद कर लिया जाए, ये भी पास हो गया था। और कौन मारना, कितने बॉयज जाना, और क्या था उसमें, तेज दस्त, एक वर्ड, तेज दस्त, यानी जोर से चलाने वाला, जल्दी चलाने वाला, तलवार जल्दी चलाने वाला, फास्ट। वो सब माहिर, वो लोग थे, सिपाहीगिरी में माहिर थे, उनका था ही काम वो। अब नहीं है, अब ये सब नहीं है, अब हम इमेजिन करना भी मुश्किल है। तीर अंदाजी, नेजा बर्दारी, नेजाबाजी, और ये तलवार चलाना, और घोड़सवारी,
اس میں یہ پہلے ہی بچوں کو سکھا دیتے تھے، جیسا ہم اسکولنگ کو بھیجتے ہیں یہ سارے چیزیں سکھاتے نا، ان کو وہ چیزیں سکھایا کرتے تھے۔ دور جہالت تھی، ضرورت پڑ جاتی تھی، مرد بچوں کی بھی کثرت رہی تو بڑا شان محسوس کرتے تھے، بڑا فخر محسوس کرتے تھے۔ تو وہ لیٹر پھاڑ دیا، ہاں لیٹر چاک کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، اور اس وقت نہیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ نہیں ہوا، لیکن اللہ نے پیشن گوئی پہلے ہی فرما دی تھی کہ آپ کے بعد یہ سارا ہو جائے گا، اسلام کے پروے میں سب کچھ آ جائے گا۔ تو آیا حضرت عمر خطاب کے زمانے میں، دور دور تک چلا گیا نا۔ فلسطین بھی بغیر، جیسا روم فتح ہوا، جیسا روم کی جنگ ہوئی، ویسے ہی فلسطین کی بھی ہوئی، فتح کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ لوگ آئے، وہ لوگ آ کر انہوں خود ہینڈ اوور کر دیا چابی، ویسا فلسطین بھی فتح ہو گیا۔ ایک یہ جو یہود ہیں انہوں بڑے احسان مند ہونا چاہیے حضرت عمر خطاب کے، آپ کے نے محاصرہ کر لیا نہیں، اس کو اپنا قرار نہیں دیا، سب کے لیے اوپن رکھ دیا۔ یہود بھی آئے ہیں، کرسچنس بھی آئے ہیں، مسلمان بھی آئے ہیں، سب جائے، سب کے لیے یہ سارے نبیوں کا یہ مرکز ہے، مسکن ہے، مدفن ہے، تو سب آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ٹریٹی انہوں نے کرائی تھی کرسچن سے، جب وہ آرک بشپ ہینڈ اوور کر رہا تھا تو ایک ٹریٹی سائن کرائی تھی کہ وہ آئے اور واپس چلے جائے۔ کون؟ یہود کی کٹر دشمنی تھی ان لوگوں سے، عیسائیوں سے۔ اب ہاتھ میں ہاتھ ملا لیا ہے، ہینڈ ان گلوز ہو گئے ہیں، دوسروں کے اوپر چھاپا مار رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، لیکن اس وقت جانی دشمن تھے، کٹر دشمنی تھی۔ تو انہوں نے ایک کلوز رکھا تھا کہ یہ نہ آئے، یہود نہ آئے۔ جب اصرار کیا حضرت عمر فاروق نے کہ ان کے بھی تو یہ ہیں، ان کے بھی پیغمبر یہیں پیدا ہوئے، یہیں ان کا مسکن رہا ہے، یہی رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو تب انہوں نے ایک کلاس میں ایک تھوڑا نرمی برتی کے وہ آئے، زیارت کرے، لیکن رکنا نہیں، رہنا نہیں، بسنا نہیں، زمین خریدنا نہیں۔ بعد میں یہ ہمارے ہی لوگوں کی غلطی ہے، یہ پیسوں کا لالچ ہے کہ انہوں بڑے بڑے رقم دیے تو انہوں بیچ ڈالے، زمین بیچ ڈالے۔ دوسرا آلسی بھی، آلسی پر یہ نہیں وہ بھی بیچتے ایک تھے ہے۔ تو کیسا آ سکتے تھے، کیسا رہ سکتے تھے؟ وہ جو ٹریٹی تھی نا، اس کا اوور رول کون کیا ہے؟ مسلمانوں نے ہی کیا ہے۔ مسلمان ان کو بیچ ڈالے زمین میں، پیسے کی لالچ میں، دنیا کی حرص سے، دنیا کی حرص ان کو لے ڈوبی۔ اب وہ جو بھگت رہی نا، اپنے ہی اس کا معاملہ، یہ اپنے ہی نہیں، اعمال۔ ایک زندہ ایگزامپل ہے نا یہ، انہیں کیسا انہیں پیسے دیا، 50 روپے 500 روپے کا، 1,00,000 روپے بندے تو انہیں کیسا، یاد نہیں آ رہا، وہ کس کے بارے ویسا میں؟ مسلمان بیکار بیٹھ کو کھائے، دیکھو دیکھو پیسے بھاگ گئے۔ سستی کاہلی دنیا پرستی، آئی دنیا ایم پرستی والا میں سیم یہ تھا، چھوڑا کہ پیسے بندل ہے، آٹواں بیچے، زمینہ بیچے، پیسے ڈم کرے، اس سے پیسہ لے کو بیٹھ کو سگریٹ ہم پھوک کو وقت گزارنے لگے۔ ہاں، مسلمان نے اپنے وہ ہی نہیں کرتا کرتوتوں تو کا مسلمان بہت سارے ختم ہو گئے تھے، وہ ڈوب جانے سے آنکھیں کھلے ان کے۔ صحیح بات ہے۔ ہمارے واسطے ایک لمحہ فکریہ یہ کہ اب تک انسانی ہسٹری، تاریخ دنیا کی تاریخ پر اگر آپ یا اسلامی تاریخ پر اگر نظر کریں تو مسلمان ہاری سو کس کی وجہ سے؟ اپنے ہی عمل کی وجہ سے، یا اپنی ہی بزدلی کی وجہ سے۔ اب یہ ہم وہ ابو عبداللہ کی ماں عائشہ جو بولتی نا، تم جو مرد ہو کر تمہارے ہی شہروں کی تمہیں حفاظت نہیں کر سکے تو اب ہینڈ اوور کرتے سو وقت آنسو کئی کو بہا رہی عورتوں کی طرح، مرد ہو کر تب بچانا تھا، اب کیوں آنسو بہا رہی؟ تو یہ شاید دیکھی ہوں گی، انہوں جو کرنا تھا، اپنا جو کام کرنا تھا، اپنے جو فرائض انجام دینا تھا نہیں کرے ہوں گے، عیاشی میں تھے ہوں گے، ماں دیکھی ہوں گی قریب سے۔ تو یہ ایک تاریخی جملہ ہے جو اس نے ادا کیا ہے، یہ صحیح ہے، یہ سب پر صادق آتا ہے، سارے مسلمانوں پر، سارے امت مسلمہ پر۔ آج بھی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں، آج بھی اسلامی ممالک کیا کر رہی ہیں؟ عیش پرستی میں ہے، دنیا پرستی میں ہے، مادہ پرستی، میٹیریلزم، ان کی زندگی، ان کی عیاشی، ان کی کرسی، اسی کی حفاظت میں ہے، ان کو کسی دوسرے کی فکر ہی نہیں ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے، کون پس رہی، کون مر رہی، کوئی فکر نہیں ہے ان کو۔
تو یہ اپنے ہی عمل کا نتیجہ اب تک جو بھی ہوا ہے مسلمانوں کی ہی طرف سے ہوا ہے. اور انہی میں اب یہ جو عثمانیہ یا عباسیہ یہ سارے حکومتیں کئی کو ڈوبی بولو ان کے چچا. اب یہاں تو عباسیہ میں جو ہوا تھا انہی کے کوئی آتا ہے وہ فرنانڈیس آیا ایزابیلا کی وہ جو لوگ آئے انہوں ان کو کسی کی لالچ دیتی انہیں کے خاندان کے لوگوں کو لالچ دیتی ان کو زیادہ دینے کا ایک وعدہ کر دیتی اور انہوں کیا کرتی اندر سے غداری کرتی جیسا یہاں ٹیپو سلطان کے ساتھ ہوا پورنیا میر صادق ان کے ساتھ مل گئے وہ بھی کس لیے لالچ کے لیے دنیا کی لالچ دنیا پرستی یہی ہے جو لے ڈوبی ہے انسان کو آج تک انسانی تاریخ گواہ ہے تاریخ اسلامی بھی گواہ ہے پوری ورلڈ ہسٹری بھی گواہ ہے کہ دنیا میں اگر اسلام پر ظاہر ہوا ہے اسلام ظاہر تو نہیں ہوتا روز محشر تک لیکن کوئی پسپائی ہوئی ہے تو یہ مسلمانوں کی دنیا پرستی کی وجہ سے مادہ پرستی آج بھی یہی ہے آج بھی ہے اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو اب یہ شاید یہ انٹروڈکشن کافی ہے آگے چلیں گے. 4 ہوا تھا 4 میں کیا ہوا تھا ایک آیت میں تو برات کی بات آئی تھی یعنی اللہ ذمہ داری نہیں لے رہا جو مشرکین ہیں ان کی ذمہ داری اللہ کے اوپر بھی نہیں ہے اور رسول کے اوپر بھی نہیں ہے اس کے رسول کے اوپر بھی نہیں ہے. اب وہ جانے اس کی یہ جانے اگر انہیں اسلام لا لیا تو ٹھیک ہے ورنہ he has to face the music. یہ پہلی آیت میں. دوسری آیت میں آیا تھا 4 مہینے کی اجازت دے دی گئی یہ ایک دم ان کو دھوا نہیں بول دیا کہ چلو نکلو اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اب تم یہاں نہیں رہ سکتے ایسا نہیں. 4 مہینے وہ جو آئے تھے وہ اشہر حرمت والے مہینے تھے 4 مہینے وہ جو حرمت والے مہینے تھے ان میں ان کو اجازت دے دی گئی تھی کہ رہو بسو 4 مہینے میں تمہارا ٹھکانہ دیکھ لو 3 چیزیں 3 احکامات جاری ہو گئے یا تو تم اسلام لا لو یا 4 مہینے کے اندر دوسری جگہ کہیں چلے جاؤ یا جنگ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ یعنی مرنے پر تیار ہو جاؤ. اب مرنا ہی ہے دوسرا نہیں ہے یا تو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں تو جان دینی ہے. یہ اعلان حج اکبر کے دن ہوا تھا یہ تیسری آیت میں آ رہا ہے. تیسری آیت اس کے متعلق ہے کہ یہ اعلان حج اکبر کے دن عام اعلان دست برداری کا عام اعلان اللہ نے کرایا تھا اور ایک امید بھی دلائی گئی تھی کہ اب بھی اگر تمہیں توبہ قبول توبہ کر لو اور اسلام کی طرف آ جاؤ تو تمہارے واسطے معافی دے دی جائے گی اور یو ول بی ٹریٹڈ ایٹ پار وتھ ادر مسلمس. یہ نہیں کہ تمہیں مشرک تھے بعد میں اسلام لائے تمہارے ساتھ بیسٹ سلوک ہوگا نہیں یو ول بی ایٹ پار یو ول بی ایکول ٹو ادر مسلمس. یہ بھی انہیں امید دلائی گئی یہ تیسری آیت میں آ رہا ہے. اس کے بعد چوتھی آیت میں کیا آیا جو مشرک لوگوں نے عہد کیے تھے نا وہ ہاں انہوں نے توڑا تھا عہد جو مشرکین نے بد عہدی کی تھی ان کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کرنے اور ان کو نئی لیز آف یہ دینے کا پورا کرنے کی یہ ہدایت دی گئی تھی. 4 مہینے میں جو مشرکین نے بد عہدی کی تھی ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی پاسداری کرنا. اب ان کو بھی جو توڑے تھے ان کے ساتھ بھی اگر انہوں حلیف ہیں کوئی پیریڈ ہے ان کا حلف کا ایک پیریڈ ہوتا ہے نا اتنے سال تک جنگ بند رہے گی اتنے سال تک ہم لوگ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے. یہ جو حلف رہتا ہے یہ کسی کا 9 مہینے تھا کسی کا 4 مہینے تھا کسی کی مدت ختم ہو گئی تھی پھر بھی ان کو بھی ٹائم دیا گیا. 4 مہینے کا ٹائم سب کو دے دیا گیا ایز اے کامن فیکٹر سب کو دے دیا گیا. البتہ اب یہ چوتھی آیت ایک بار پڑھ لیں گے الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لا ينقصوکم شیئا. ينقصو بولے تو نقصا ينقصو توڑنا کمی نہیں کر رہے تھے کانٹریکٹ توڑنے کو بولتے ہیں. نقصا بولے تو توڑنا کلی توڑنے کو بھی یہی ورڈ یوز ہوتا ہے کچھ چیز توڑنے کو بھی یوز ہوتا ہے معاہدہ توڑنے کو بھی یہی ورڈ ہے. ینخسوکم لم ینخسوکم نہیں توڑنا تھا نہیں توڑا تھا شیئا یعنی بدعہدی انہوں نے نہیں کی تھی. ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم
जिन्होंने नहीं तोड़ा था, अहशिकनी जिन्होंने नहीं की थी, उनके लिए भी एक टाइम दे दिया गया। जो जिन मुशरिकीन से तुमने ये कहा जा रहा है मुसलमानों से तुमने मुआहिदा किया, फिर उन लोगों ने तुम्हारे साथ अहद में कोई कोताही नहीं की, कोई अहद शिकनी नहीं की, तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद भी नहीं की, तो उनके साथ किए हुए मुआहिदे की मुद्दत को पूरा करो। पूरा करना। वो कितना था? वो थोड़ा लॉन्ग था, शायद 9 मंथ्स का था। वो पूरा करो उनके इसे, उनको तब तक यहाँ से नहीं निकलना, उतना टाइम उनको दे देना है। अब 3 जो स्ट्रिंजेंट अहकाम पास हुए ना, या तो निकल जाना, या तो कत्ल के लिए तैयार हो जाना, या नहीं तो इस्लाम ले आना। अब ये 3 में उनको छोड़ो, इतनी मुद्दत उनको छोड़ दो। यानी मुआहिदे की मुद्दत पूरी एहतियात के साथ पूरी की जाए, और उसमें कोई बाकी नहीं रहना, टाइम बाकी नहीं रहना, उनको जो देना है उतना टाइम दे देना है। अब आगे का ये हम शुरू करना है। फइज़न सलखा, सलखा बोले तो गुजर गुजर जाना। जाना। ये वर्ड शायद नहीं आया। इंसलखा यंसलखु गुजरने को बोलते हैं। फइज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फख्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमुहुम वखुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़ूदु लहुम वक़ूदु, यानी बैठना, ताक में बैठना, घात में बैठना। वक़ूदु लहुम कुल्ल मरसद, कहीं भी जहां से वो गुजरती ताक में बैठ को मारना, यानी जब को मारना अगर को बोलते नहीं वैसा। फ़इन ताबू ये फिर भी अल्लाह रहीम गफीर गफूर। फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता फ़खल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। फ़इज़न सलखा, जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं, ये 4 महीने का जो पीरियड उनको दिया है, एक केस में 9 महीने का है, तो इन मुशरिकीन जिन्होंने तुम्हारे साथ बदअहदी की थी, जो बदअहदी करे थे, ये दुश्मनों का साथ दिए थे, उनको, उनके मामले में अल्लाह कह रहा है जहां भी पाओ कत्ल करो, और उन्हें पकड़ो, और उन्हें घेरो, और उन्हें पकड़ने के लिए हर घात की जगह ताक लगा कर बैठो। जहां जहां से उन्हें पास होती वहां जब को छुप कर बैठ कर मारो। घात लगाना कर को बोले तो क्या? छुप कर बैठ कर, वेट करके बैठ कर मारना है। ये तीसरी किस्म के, ये किसके वास्ते ये रूल? ये हमें 3-4 कैटेगरी हमें पढ़े नहीं। मुशरिकीन में भी 4 कैटेगरी पढ़े हमें। ओके, 4 कैटेगरीज पढ़े। ये तीसरी किस्म के मुशरिकीन हैं जिन्होंने बदअहदी की थी। ये एक सेट ऑफ मुशरिकीन हैं जिन्होंने बदअहदी नहीं की। मुसलमानों के साथ जो मुआहिदा किया गया था उसके बराबर टर्म्स एंड कंडीशंस की पासदारी करते रहे थे, एक सेट। दूसरा सेट बदअहदी करे ना, उनके साथ यह मामला बोल रहा है। सबके साथ नहीं, पूरे मुशरिकीन के साथ नहीं। हाँ, ये याद रखना है। किसके साथ? स्ट्रिंजेंट वजदतुमूहुम वखुज़ूहुम वासुरूहुम वक़ुदू लहुम कुल्ल मरसद, बैठो, उन्हें पकड़ो, मारो, वेट करके मारो, उनकी घात की जगह बैठो, और उन्हें घेर लो, वहां शुरू। अब देखिए ये वर्डिंग्स देखिए, फ़इज़न सलखा, फिर जब गुजर जाए। अशहुर, अशहुर किसकी जमा है? रमजान को क्या बोलती अरबी में? महीने रमजान, शहर रमजान ने, शहर रमजान। जी जी, शहर की जमा अशहुर, शहर की जमा अशहुर। हमारे में शहरों को नहीं बोलते हैं, शहर को शहरीज बोलती हैं, बहुत से शहर बोलती हैं, जमा भी प्लूरल भी एक ही है। लेकिन अरबी में शहर की जमा अशहुर है। अशहुर महीने, 4 महीने, हुरुम, हुर्मत के महीने जब गुजर जाए, फख्तुलू, तो कत्ल करो। ये कौन सा है? ये फ़िल अमर है, जमा मुज़क्कर सालिम का सीगा है। तो कत्ल करो किसको? अल मुशरिकीन, मुशरिकों को कत्ल करो। हैसु क्या है? ज़र्फ है, जहाँ भी हो, जहां भी पाओ तुम। ज़र्फ है, जमा ज़र्फ मकान, 2 चीजें हैं नहीं। जहां भी पाओ तुम, वो जद तुम उन्हें जहां भी पाओ, जदा वजदा यजिदु माना, वो खुज़ूहुम, अखज़ याखुज़ु, पकड़ना, पकड़ो उन्हें, पकड़ो। वहसुरूहुम, घेर लो, घेर लेना। ये हिसार, ये उर्दू का वर्ड हिसार, कई को बोलते हिसार है। पहले लोग हिसार डालती ना, बाउंड्री डालना। ये पहले क्या करते थे? लामी लामी करती,
क्या करती उन्होंने कुछ लकीरें खींचती, ये चारकोनी या रेक्टेंगुलर कोई लकीरें खींचती, हिसार हिसार बोलते हैं वो पहले लोगों करते थे, हिसार बोल को करते थे, उसमें क्या ये हिफाजत कर लेते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है इस्लाम में, हिसार वगैरह कुछ भी नहीं है। आयतल कुर्सी पढ़े, दम कर लिए या जोर से पढ़े, बस इतना ही काफी है, भाग जाता है शैतान ने। ये हिसार बंदी, वो दूसरे काम अमलियात कुछ भी नहीं है। एक तो आयतल कुर्सी है और दूसरा क्या है, फलक और नास है, और सबसे ज्यादा कर सकते हैं तो क्या है, सूरह बकरा है। उसे भी भगाने, शैतान को भगाने, जिन को भगाने, सबको भगाने पूरे। ये रुकैया भी है कहते हैं हमने जी, रुकैया, रुकैया सुनती ना? हाँ रुकैया है, वो भी ये कर रहा है। तो इसमें से बहुत सी चीजें उसमें है। हाँ, अब ये कॉमनली बोल रही हूँ भाई, अब रुकैया बोला तो आप पर्टिकुलर एक सेट ऑफ इसे अडियर करना, अब वो नहीं, आप मोटा मोटा याद रखना का तो यही है। पहले तो आयतल कुर्सी है, दूसरा फलक और नास है, और क्या है, अमन रसूल है। अभी जरा छोटा पढ़ती तो 285 286 आया ऑफ सूरह बकरा। नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा परेशानी है शर से, तो क्या करना, सूरह बकरा पूरा चलाना, सूरह बकरा पढ़ना, सूरह बकरा चलाए तो हो गया काम। और कहीं भी जाना नहीं, किसी के पास कुछ कराना नहीं, वो बंदिश वगैरह कुछ भी नहीं, वो घड़ियाल लगाती, वो कुछ करती। मैं भी देखी, हमारे फर्स्ट फ्लोर में कोई लगा के गया था, मुसलमान था, कोई घड़ी लगा के गया था। वो लोग जो आए बाद में मेंटेनेंस वाले, उन्होंने निकाल दिया वो, लेकिन थी मैं देखी वो मुसलमान ऐसा कर रही, और उन्हें बातें ऐसा करता था, क्या तसव्वुफ की बातें, क्या इस्लामी नॉलेज की बातें। मैं तो समझी थी बहुत बड़ा आलिम होगा बोल को, उसके घर में ऐसी बात थी। तो ये बहुत से लोगों का बड़ा कॉमन ये है, ये इसमें सभी नहीं जाना, इससे क्या होता है, और भड़काई जैसा होता है। हर जगह है, वो अल्लाह की मखलूक है, सब जगह। कहाँ जाना उन्होंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वादी अजिन बोल को कहीं ढकेल दिए थे, अब उसे पिकनिक स्पॉट बना ले को, वहां भी जा रही है उनको सताने। अब उन्होंने कहाँ जाना, उनको भी तो अल्लाह पैदा करे ना, वो भी अल्लाह की मखलूक है। कुरान भी है, उनके वास्ते भी है, वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून। हमने पैदा किया, हमने नहीं पैदा किया इंसान को और जिन को मगर हमारी इबादत के लिए। तो अल्लाह उनको भी कहीं को पैदा करे, हम मालूम हो रहा है ना, इबादत के लिए, उनको भी इबादत के लिए पैदा करे। और उनमें हमारे से ज्यादा मुत्तकी हैं, अहादीस में आते हैं, रिवायतों में आते हैं। अच्छा पढ़ने वाले, अच्छा जानने वाले, आलिमा, खूब जानने वाले। मैं एक वाकया भी बयान करी थी, जो आ गया था, जो कुरान मुंतकिल हो गया था, उसके बाद वो तो दूर हो गया, लेकिन ये जो इल्म मुंतकिल हुआ था, ट्रांसफर हुआ था उसके दिल पर, वो नहीं गया। वो उन्हें पढ़ाती थी, कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन पूरा कुरान पढ़ाती सबको। तो ये अच्छा, तो मुशरिकीन के मुताल्लिक स्ट्रिंजेंट एक्शन दिया जा रहा है। ये उन लोगों के मुताल्लिक है जिन्होंने बदअहदी की है। हमने 4 सेट पढ़े हैं, एक बदअहदी करने वाले, दूसरा बदअहदी नहीं करने वाले, और तीसरा अब नहीं साथ देने वाले। इन लोगों का, उन लोगों का, दुश्मनों का, ये कैटेगरी हम पढ़ाए। अब ये तीसरी कैटेगरी के मुताल्लिक है, जो जिन्होंने बदअहदी की, बदशिकनी की, दूसरों का साथ दिया, दुश्मनों का साथ दिया और क्लॉजेस तोड़े। इनके मुताल्लिक ऐसे स्ट्रिक्ट अहकाम दे रहा है कि अल्लाह जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाए तो इन मुशरिकीन को जहां भी तुम पाती उनको पकड़ो, कत्ल करो, और उन्हें घेरो, और उन्हें पकड़ने के लिए हर घात की जगह ताक लगा कर बैठो। हाँ, एक बात है कि अगर वो तौबा कर लें, इस्लाम की खातिर इस्लाम की तरफ आ जाएं और नमाज कायम करें, सिर्फ जबानी कलामी नहीं, हमने कलमा पढ़ दिया, हम इस्लाम ला लिए, जबानी कलामी नहीं। अल्लाह बोल रहा है कि इस्लाम लाने के चंद शरायत हैं। क्या है, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, ज़कात अदा करें। हाँ, ये 2 चीजें कर दें अगर वो, तो तुम उनका तौबा रास्ता कर ले, छोड़ दो। तौबा करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, ज़कात देना। जब ये करें तो तुम उनका रास्ता छोड़ दो, उन्हें जीने दे दो, लेट देम लिव। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, इन अल्लाह गफूर रहीम। नेक्स्ट आया है आया नंबर 6। वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन नस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मा कलामल्लाह सुम्मा अबलिगहु मामनह ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून।
हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह को मैंने रोक दिया। रोकना था कि नहीं? जी रोक सकते हैं जब मानी खत्म हो जाता है, मफहूम खत्म हो जाता है। अब यहाँ बात क्या आ रही है? हत्ता यहाँ तक के यस्मा वो सुन ले, कलाम अल्लाह अल्लाह का कलाम सुन ले। हाँ, मानी खत्म हुए, मफहूम खत्म हुए, वरना नहीं रोकना। मानी खत्म नहीं हुए तो नहीं रोकना। उससे क्या होता है? मफहूम में फर्क आ जाता है, बदल जाता है। फिर यहाँ दूसरी बात शुरू हो रही है, सुम्मा अबलगु मामना, उनके फिर तुम पहुंचा दो उनको अपने अमन की जगह, अमन की मामून जगह। जो अमन की जगह है उनके पास पहुंचा दो। तो ये दूसरी बात हो रही है, यहाँ पर रोक सकते, नहीं रोकना बेहतर ही है। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, कहा जा रहा है कि अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे, कोई पूछे, ये आम कुलिया है, ये कायदा कुलिया आम सबके लिए, यूनिवर्सल आपके लिए भी, अगर कोई पनाह मांगे, तुम्हारे से पनाह मांगे, ये जंग के हालात में, वहां के हालात में अमन मांगे, पनाह मांगे, तो उसे एक दे देना। मुद्दत तक, उस वक्त तक पनाह दे दो जब तक वो अल्लाह का कलाम सुन ले। अब उनको मालूम नहीं है। अब यहाँ भी हम लोग जो इन लोगों को ब्लेम करते ना, वी आर नॉट जस्टिफाइड। हमें काम कर ही नहीं रहे। इस्लाम का काम कौन कर रही? जाकर उनको बताना इस्लामी तालीमात क्या है, उससे उनको फैज पहुंचाना, उनको बराबर करना या उनको मानूस करना, उसे आगाह करना, कोई नहीं कर रहा है। अब एक बात हम एक ठेका ले सकते हैं कि अब चूंकि सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है तो उन्होंने खुद मालूम कर ले सकते हैं। ये भी नहीं काम आता, क्योंकि उनको रागिब करना, इस तरफ लाना, ये दीन अच्छा है बोल को प्रेजेंट करना, ब्रांड एम्बेसडर हो को उसका एक मुजस्सिम ये हो जाना, ये जरूरी है हमारे ऊपर। ये हमारे लिए सोचने की बात है। अल्लाह कह रहा है यहाँ पर, मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे, ये जंग में हो या दूसरी जगह हो, कहाँ तो भी पनाह मांगेंगे माँ उनको देना है। ये कहाँ मालूम होता है हमें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकिन के बेटे, जैद के बेटे, क्या नाम, उसामा, उसामा इब्न जैद बिन हारिस से, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त पूछते, अरे उसामा, तुमने उसको क्यों कत्ल कर दिया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो एक जंग में जब आमना सामना हो गया था, उन्होंने लश्कर लेकर गए थे उसामा, तो वहां उन्होंने एक मुशरिक को कैद कर दिया, जबकि उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। एक मुशरिक कलमा पढ़ दिया था, फिर भी उन्होंने कत्ल कर दिया था। जब वो वापस आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछती, क्यों तुमने कत्ल किया उसको, क्यों तुमने मारा? तो उन्होंने जवाब देती, या रसूलल्लाह, उन्हें मैं चूंकि मैं मारने वाला था तो उसने डर के कलमा पढ़ा, उस वक्त से मार दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, क्या तुमने उसका सीना चीर कर देखा कि उसके दिल में डर था, तुम्हारा डर था या अल्लाह का डर था? वो ईमान लाना चाहता था? कैसा कैसा मालूम हुआ तुम्हारा है, उसके दिल का हाल कैसा मालूम करे? अगर अल्लाह पूछे, अगर उसने जो कलमा पढ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं सही, अगर उसने जो कलमा पढ़ा है, वो कलमा अगर अल्लाह के सामने इस्तिगासा लेकर खड़ा हो जाए, इस्तिगासा बोले तो इस्तिगासा, कायमा फरियाद करे, फरियाद, इस्तिगासा, फरियाद। ये एक दुआ मांगती है। आप वर्ड्स, आपको वर्ड्स याद होने के लिए मैं बोल रही हूँ, या ला इलाहा क्या है वो, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम। नहीं ठहरिए, इस्तिगासा, इस्तिगासा वर्ड आ रहा है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। रहमतिका अस्तगीस। ये अस्तगीस जो है ना, इस्तिगासा से है। अस्तगीस बोले तो तुम बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं कि मैं फरियाद कर रहा हूँ। ये अस्तगीस जो है, ये मुजारे का तीसरा मुतकल्लिम का सीगा है। ये अस्तगीस, इस्तिगासा, अस्तगीस, उसमें पहला वर्ड आता है यस्तगीसु, तस्तगीसु, अस्तगीसु, नस्तगीसु। हम कर रहे हैं। पहला वो गायब का सीगा, वो फरियाद करता है। दूसरा मुखातिब का सीगा, तू फरियाद करता है या करेगा, दो भी आता है ना, हाल और मुजारे दो भी आता है। तीसरा मुतकल्लिम का सीगा आया, मैं फरियाद करता हूँ या करूंगा, करती हूँ या करूंगी। चौथा आया, हम फरियाद करते हैं या करेंगे। अब यहाँ तीसरा आ रहा है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। आगे क्या है?
उसके आगे शायद इतना ही है, या हाँ, हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। असली निशानी आगे तो पढ़ते असली निशानी कुल्ला वला तकिलनी या वो वाला नबी ला फिल्मी तकल्ली वला फातिर समावाति वल अर्द अंत वली फि दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। इतनी दुआ के साथ हम इस्तिग़ासा कर रहे हैं, अल्लाह के साथ फरियाद कर रहे हैं, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी ला इला नफ्सी तकल्ली ये वाला तर्फ़ता ऐन। पता ही फातिर समावाति वल अर्द अंत वली फि दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, मुसलमान के ही इसमें हमें मौत देना, तवफ़्फ़नी मुझे मौत दे जबकि मैं मुसलमान हूँ, यानी मेरा इस्लाम पर मौत होना, कलमा शहादा पर, कलमा तैयबा पर मौत दे। तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी, साथ मिला दे, इल्हाक बोले तो अनेक्स कर देना, साथ जमा देना, किसके? व अलहिक़नी मिनल मुस्लिमीन मुस्लिमीन मिनल मुस्लिमीन, व अलहिक़नी मिनल मुस्लिमीन, मुस्लिमों के साथ मुस्लिम मिला दे। ये इस्तिग़ासा कहाँ है वर्ड ये? वो मारने के हाँ, पनाह कत्ल देना, कर जब देते ना तक उसका कलाम सुनना ले। फिर उसे एक, हाँ, ये उसामा के बात में आई थी ना, उसामा के मामले में उस ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि उसने कलमा पढ़ लिया था ना, कलमा शहादा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया था। अब ये कलमा, अब रोज़े महशर क्या है, ये कुरान को भी ज़बान दे देता है अल्लाह, इन्हें भी हमारी शिफात करता है। इसने मुझे पढ़ा है, इसने मुझे पढ़ाया है, इसने इसको पढ़ा है, सुना है, गया है तेरा ये गवाह इल्म हासिल करने के लिए, ये सारी सिफारिशें कौन करेगा? कुरान करेगा। कुरान कलमा भी करेगा, कलमा शहादा भी करेगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा से कह रहे हैं, अगर उसने जो कलमा पढ़ लिया था, तुमने तलवार चला दी, अगर वो कलमा अल्लाह से इस्तिग़ासा करेगा, फरियाद करेगा कि मेरी जबान में उसने मुझे जबान से अदा कर दिया था, फिर भी इसने तलवार चलाई, तो तुम क्या करोगे ऐ उसामा? तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर वो पनाह मांगे तो, और उन्हें सुनना चाहे अल्लाह का कलाम, तो उनको पनाह दे दो जब तक कि वो अल्लाह का कलाम ना सुन लें। मुशरिकीन की ये जो किस्में बयान हो गई है ना, इस आयत ने अपनी मोहल्लत के अलावा ये मजीद सहूलत अता फरमाई कि अगर इनमें से कोई मजीद मोहल्लत मांगे, वो 4 महीने के अलावा भी, जंग में रहते हुए भी या जंग के बाहर भी, अगर कोई मजीद मोहलत मांगे और वो इस्लाम की दावत पर गौर करना चाहता हो, तो उसे पनाह दी जाए और अल्लाह का कलाम उसे सुनाया जाए, यानी उसे टाइम दे देना और कुरान दे देना। हाँ, तो आराम से पढ़, समझ को, सोच को, अनबयास कंडीशन में, अमन के कंडीशन में, ये नहीं कि उसके ऊपर तलवार लेकर बैठ जाना। हाँ, पढ़ तो समझ, अब नहीं लाया तो खत्म, नहीं, ऐसा नहीं, उसे अमन की जगह पर पहुंचाया जाए, यानी इस्लाम की हक्कानियत के दलाइल उसे अमन के साथ, चैन सुकून के साथ, अनबयास वे में समझाना है। सिर्फ अल्लाह का कलाम सुनाने पर वही इक्तफा ना किया जाए, बल्कि उसे ऐसी अमन की जगह फराहम की जाए जहां वो इत्मीनान के साथ, किसी प्रेशर के बगैर, किसी दबाव के बगैर, टेंशन के बगैर इस्लाम की हक़ानियत पर गौर करना, दिल से ईमान लाना। ये जबरदस्ती का ईमान है, ये जो ला लिए कुफ्र जान बचाने के वास्ते, ये नहीं है मोतबर है अल्लाह के पास। जो दिल से ईमान लाता है उसकी शान ही और होती है। आप देख रहे हैं आजकल जो रिवर्ट हो रही ना, उनमें ऐसे ऐसे है ही कि हमें शर्माना उनके सामने, जो शुरू से कुरान पढ़ते आए हैं, जिन्होंने आंख खोली है अरबी सुनते हुए, 3 साल के 4 साल की उम्र से जो अरबी मदरसे को जाकर पढ़े हैं, जो सारा ये इल्म हासिल कर चुके हैं, उनके मुकाबले में जो ये रिवर्ट होती ना, उन्होंने 3-4 साल में ऐसे कमाल का इल्म हासिल करती है कि हमें मात देते थे उन्हें। ये कैसा है? ये उनके दिल में रहता है, वो कुरान में वो असर ऐसा रहता है कि इस्लाम का ये उनमें ऐसा जाग जाता है, उन्होंने पूरी कोशिश करती हैं जानने की, समझने की और उसे अपनाने की, उसे अपनी जिंदगी में तनफीज करने की। हमारे पास क्या हुआ, ये विरासत में आ गया है ना, हमें समझने की कोशिश करते हैं। अरबी बड़ी मुश्किल हुई, अरबी, फ्रेंच सीखती हैं, जर्मन सीखती हैं, जापानीज सीखती हैं, सब सीखती हैं, अरबी मुश्किल, कैसा मुश्किल। अल्लाह खुद बोल रहा है, लक़द नज़्ज़लना, लक़द अंज़लना,
लक़द यस्सरनल कुरान हल मिन कुरान मुद्दकिर, हमने आसान कर दिया है पढ़ने वालों के लिए, कोई है जो इसे सीखे, जो उसे पढ़े। अब हमें लब्बैक कहना है, हमें नहीं कहते, दूसरा सब करती, दुनिया के सारे ज़बाना सीखती हैं, सारे उलूम सीखती, ये सब चंद रोजा जिंदगी के लिए यही खत्म हो जाता है। हमारी जिंदगी कितनी अल्लाह को मालूम, यकीनी बात तो मौत ही है, कभी ना कभी जाना तो है, उसकी तैयारी नहीं करते। जाना है ना, अल्लाह को फेस करना है ना, ये जरूरी है ना, उसकी बात, उसकी फिक्र नहीं है। ये जो गुजरनी है यहाँ पर चंद रोजा जिंदगी, उसकी फिक्र, बच्चों की फिक्र, बच्चे और हमारी औलाद और हमारा माल। अल्लाह क्या बोले पिछली आयत में, सूरह अनफाल में हम पढ़ चुके, ये दो हैं जो तुम्हारी पाँव की बेड़ियां हैं और यही फितना है, इसी के लिए तुम काम कर रहे हो और इसी की वजह से तुम वबाल में भी रहोगे। कहाँ रहोगे? बरज़खी जिंदगी में भी वबाल, आखिरत में भी वबाल। और बच्चों को रख को जाती है, बच्चे किस तरह से खर्च करती, उनके वास्ते भी वबाल हो, उनके वास्ते भी वबाल। उन्होंने अगर गलत तरीके से करे तो तुम्हारे वास्ते भी वो सवाब जारिया नहीं हुआ, वो अज़ाब जारिया का बाइस हो जाता है और उनको भी ले डूबता है। लेकिन न सोचता नहीं इंसान, पीढ़ी पीढ़ी को होने के वता रात दिन की मेहनत कर को कमाते। तो यहाँ गैर मुस्लिम के लिए अब हमारे वास्ते भी कायदा कुलिया ये है कि उन्हें समझाना, उन्हें मालूम कराना। अब कितने ही लोग होंगे जो नहीं जानते। अब नॉर्थ कर्नाटका में मुसलमान ही जो कुरान नहीं जानते, गैरों की तो बात छोड़ो, मुसलमान ही जो टेम्पल्स को जाती वो लोग इनको इश्कालती, आओ हमारा अच्छा है, ये खुशनुमा बना को शैतान भी दिखाता है। बहुत से क्लिप्स ऐसे आती, ये लोग टेम्पल्स को जा रही, वो कुछ वो भी रख ले रही, उन्हें जो दे रहा है वो भी पी रही, ये सारा दिखा रही। अब किसकी जिम्मेदारी? उनकी ला इल्मी, वो उनको नहीं मालूम है, कुरान नहीं मालूम है। अब ये बहुत से जगह ऐसे हैं जहाँ अहले हदीस ने बहुत काम किया है, इस्लामी जमात ने बहुत काम किया है, उन्हीं की बदौलत ये सारा ये बहुत ज्यादा हद तक इल्मियत आ गई, इस्लाम की इल्मियत आ गई। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे नहीं पहुंचने के जगह यहाँ है जहाँ मुसलमानों को ये नहीं है, इल्म नहीं है। अब वहां तक पहुंचना, उनको मालूम कराना, ये बड़ा जान जोखिम का काम है, लेकिन ये बहुत जरूरी काम है, मुसलमानों को मालूम कराना। यहाँ वही बताया जा रहा है कि उनको मालूम नहीं है, ला इल्मियत की वजह से कर रही। इवन मुशरिका भी कई को कर रही, उन्होंने बहुत एहतमाम से करती, 4 बजे उठ को करती, हमें नमाज के वास्ते नहीं उठते, उन्होंने बुत परस्ती के वास्ते जो उनको नहीं काम आने वाला है, बल्कि उन्होंने जहन्नम में जाने वाले हैं। लेकिन उन्होंने उनका ये तखात, हमारा ये तखात इतना भरपूर है, इतना हम कुरान के इससे मालूम कर लें कि ये सच्चा दिन है, यही ले जाने वाला है हमें जन्नत में, लेकिन हम नहीं उठते, ख्वाब या खरगोश में पड़े रहती। 5:30 को उठे तो भी नमाज हो जाती है, तब भी नहीं उठते। उसके बाद बिजी जिंदगी के इसमें शाम में आकर, कई लोगों को मैंने सुना है कि शाम में आकर पूरे नमाजें पढ़ती, और कई कई तो थक के सो जाती भी। हालांकि हमें मालूम है, यकीनी तौर पर मालूम है कि यही है दिन मोतबर अल्लाह के पास है। इंदल्लाह दीन इन इस्लाम, क्या है वो ये जुमला, इन दीन दीन अल इस्लाम इंदल्लाह, दीन यकीनन मोतबर कौन सा है अल्लाह के पास? इस्लाम ही है, उसके अलावा कोई दिन है हमें मालूम है, और हमें क्या करना वो भी मालूम है। लेकिन ऐश परस्ती, ये दुनिया परस्ती इतनी है कि नमाज भी गई। और दूसरे चीजें तो छोड़ो, नमाज क्या है? उमूद है। उमूद बोले तो इमाद नाम भी रखती ना आपको, पिल्लर, ये पिल्लर है, इसके ऊपर खड़ा है पूरा ढांचा इस्लाम का। इसी से हम बेपैरा हो गए, यही नहीं करे तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसकी नमाज हो गई बराबर हो गई उसका कम बेड़ा बेड़ा पार पार हो होगा, गया। बेड़ा पार। तो नमाज रह गई, उसका मालूम नहीं, उसका बेड़ा पार लगने के बाद नहीं हो रही। तो यहाँ जो भी ये कायदा कुलिया है, ये हमारे वास्ते भी है, और ये तीसरी शक्ल के वास्ते ये बात आई है, जो बदअहदी करे उनके वास्ते इतना बड़ा पकड़ो, मारो, हिसार करो, कत्ल करो, घात में रहो, ये सारा किसके लिए? जो बदअहदी करे उनके लिए, सबके लिए नहीं हो। सबके लिए दूसरा हुक्म है कि उन्हें अमन की जगह ले जाओ, उन्हें ये दो, तौबा कर लिए तो, ज़कात दे दिए, क्या नमाज कायम कर लिए तो उन्हें छोड़ो, उनका रास्ता छोड़ दो।
آیا نمبر 7 کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فمستقاموا استقامہ سے باب استفال استقیموا یستقیم فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین. اب یہ مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان مشرکین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے. اب جو آیت اب یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے نا، آیت نمبر 7 تک بھی اس میں کفار قریش کا ذکر ہے. آیت نمبر 7 سے 16 تک کتنے ہوئے؟ 7 سے 16 9 آیتیں ہوئے یا 10 آیتیں ہوئے؟ 10 آیتیں ہوئے نہیں؟ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 10 آیتیں ہوئے. یہ 10 آیتوں میں کنٹینیوسلی کس کا ذکر آ رہا ہے؟ کفار قریش کا ذکر ہے اور ان کی بدعہدی کا ذکر کیا گیا ہے. یہ جو بریچ کریں، جو توڑی، جو یہ کریں نو وائلیشن آف دا رولز ٹریٹی کے، اس کے متعلق ذکر آ رہا ہے. اور مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ان کے قول و قرار پر بھروسہ نہیں کرنا، انہوں آج کرتی کل توڑتی. یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے اور وارننگ دی جا رہی ہے کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں، یہ پاسداری نہیں کرنے والے، ان کے قول و قرار پر بھروسہ نہ کریں، اور اگر وہ بدعہدی کریں تو ان کے ساتھ جنگ کی جائے. اب کیا بھی خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں بدعہدی کر دی ہے تو کیا کرنا؟ ان کو وارننگ دینے کی ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا جب صلح حدیبیہ کا انہوں بریچ آف کانٹریکٹ کرے. بنو خزاعہ پر بنو بکر جب حملہ آور ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ نہیں دی، اچانک حملہ آور ہوئے. اور ایک ابی بلتا کا واقعہ بھی ہوا جس میں انہوں نے چٹیا میں یہ لیٹر لے کر گئے تھے، انہوں نے بھیجا تھا. تو ایسے بھی واقعات ہوئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو بھی شاذ ہی بتایا تھا، سب کو نہیں بتایا تھا، چند ایک کو ہی معلوم تھا. یہ بدری صحابہ کو شاید بتا دیا ہوگا، ان کا مقام زیادہ ہے، لیکن اچانک حملہ کرنے کا ارادہ تھا اور ان کو معلوم کرانے کا نہیں تھا. ان کو معلوم نہیں ہوا، وہ کسی ذریعے سے تھوڑے دن پہلے ہی جو ابو سفیان کو معلوم تھا تو انہوں نے مدینے کا سفر کیا تھا اور وہ سارا وہ جو ہم بیان کیے وہ واقعہ. تو یہاں جنگ کرنا ہے اور ان کو کوئی ایڈوانس میں ان کو انفارمیشن دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن اس معاملے میں مفسرین کی رائے کوئی یہ ہے، یہ اختلاف رائے ہے. لیکن پھر بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں سے، اس سے مراد وہ مشرکین کی چوتھی قسم ہے جس کا ذکر ہمیں پہلے پڑھ لیے. نہیں، کس کا ذکر؟ معاہدے کی جو پاسداری نہیں کرتے ان کو ان کے معاہدے کی مدت پوری ہونے تک مہلت دی گئی تھی. اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت میں اس وقت 9 مہینے باقی تھے. وہ ایک سیٹ آف پیپل، ان کا جو معاہدہ تھا اس میں 9 مہینے تک کا ٹائم تھا. وہ ہاں اگریمنٹ کا پیریڈ جو تھا وہ 9 مہینے کا تھا. دوسروں کو سو بھی کسی کو ٹائم ہی نہیں تھا، وہ ختم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی 4 مہینے کی پیریڈ دے دیا گیا ان کو. اور بہت سے لوگوں کو بھی، سب کو بھی 4 مہینے کا پیریڈ دے دیا گیا. یہ ایک کیٹیگری تھی جس میں 9 مہینے کا کانٹریکٹ سائن ہوا تھا. اور مطلب یہ ہے کہ اس مدت کے دوران اگر وہ سیدھے چلتے رہیں، یعنی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے طریقے سے اچھا رویہ ہی رکھو. اور اگر وہ بھی بدشگنی کریں تو پھر اس مدت کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں ہے. تم کیا کر سکتی؟ اچانک ان کے اوپر حملہ آور ہو سکتے. ہاں یہ کوسی کیٹیگری ہے جو تیسری اب تک تو نہیں کریں، لیکن اگر بدشگنی کرے ان کو 9 مہینے کا پیریڈ ہے. یہ 9 مہینے کی کیٹیگری والے ہے. 9 مہینے کا ان کا کانٹریکٹ پہلے ہی سائن ہو ہے، یہ پیریڈ گزارنا ہے. لیکن درمیان میں سیدھا رہے، انہوں 9 مہینے کا پیریڈ اچھا گزار لیے، کوئی چھیڑخانی نہیں کرے، یہاں کوئی حملہ آور ہونے کی یا خود سے تیاری کر لے کو ان کے اوپر چڑھائی کرنے کی یہ نہیں کرے، تو تم
उनके साथ वैसा ही मामला रखो जैसा कि जरूरी है। अगर ये कुछ ऐसा काम करने लगे, शरारत करने लगे, तो फिर तुम्हें वेट करने की भी जरूरत नहीं और इसकी आहत की पासदारी भी करने की जरूरत नहीं, उन्हें इन्फॉर्म भी करने की जरूरत नहीं है। तो उनके साथ इंतजार की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या कर सकती, जंग कर सकती, पकड़ उनके साथ हाँ जंग कर सकती, जंग शुरू कर सकती। ये एक पढ़ लेंगे। कैफा इन यज़हरू, आया नंबर 8 है। कैफा व इन यज़हरू अलैकुम ला यरकुबू फीकुम इल्ला वला ज़िम्मा युरज़ूनकुम बिअफ़वाहिहिम व ताबा क़ुलूबुहुम व अक्सरुहुम फ़ासिक़ून। अब ये दूसरे मुशरिकीन के मुताल्लिक़, दूसरे मुशरिकीन के साथ कहा जा रहा है कि कैसे मुआहिदा बरकरार रह सकता है, जबकि उनका हाल ये है कि अगर कभी तुम पर गालिब आ जाए तो तुम्हारे मामले में ना किसी रिश्तेदारी का ख्याल करें और ना किसी मुआहिदे का। अब क्या हो गया था, थोड़े मुसलमान हो गए थे, इधर आ गए थे और वहीं पर थे, जरा कुफार भी थे, मुसलमान नहीं हुए थे, तो अगर जंग छिड़ गई तो अल्लाह कह रहा है या ऐसे लोगों के साथ कैसा मुआहिदा हो सकता है। अगर कोई जंग छिड़ गई, कोई मामला हो गया, तो उन्होंने तुम्हारी पासदारी का ख्याल नहीं करते हैं। इन्हें मेरा चचा है, इन्हें मेरा भाई है, इन्हें मेरा बाप है, वो कोई पासदारी उन्होंने नहीं रखते। तो इनके साथ कैसा मामला, क्या मामला हो सकता है, क्या मुआहिदा इनके साथ हो सकता है, कैसी ट्रीटी साइन हो सकती है। ये तुम्हें अपनी जबानी बातों से राजी करना चाहते हैं, हालांकि उनके दिल इनकार करते हैं और इनमें से अक्सर लोग नाफरमान हैं। अब ये उन लोगों की है जो मुनाफिकत रखने वाले, सामने सामने बोल देते हैं ट्रीटी कर लेंगे, हाँ पासदारी करेंगे हम ये, लेकिन अल्लाह को मालूम है उनके दिल का हाल है कि इन्हों कैसा कर सकते, इन्हों पासदारी तुम्हारी रिश्तेदारी की भी नहीं करते तो तुम्हारी ट्रीटी की कहाँ से करेंगे। तो वार्निंग दे रहा है अल्लाह कि बी केयरफुल, किसके साथ कैसा करना है और कितना अलर्ट रहना है। ये हालात ऐसे हैं कि इस्लाम का पलड़ा तो भारी है, लेकिन फिर भी अल्लाह वार्निंग दे रहा है इन लोगों के साथ कैसे तुम ट्रीटी कर सकती दूसरे मुशरिकीन के साथ, जबकि उनके दिल और जबान साथ नहीं चलती, उनके दिल में यक रहता है, जबान पर यक रहता है। आप ट्रीटी साइन कर लेती हैं, फिर नेक्स्ट मोमेंट तुम्हारे दुश्मन हो जाकर तुम्हारे ऊपर हमलावर हो सकते, तो उनके साथ भी केयरफुल रहना। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।